নমস্কার, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিশেষ কিছু সংবাদ নিয়ে নর্থ ইস্ট নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাই সুব্রতা দাস। বিস্তারিত সংবাদের আগে এক নজরে দেখে নেই আজকের সংবাদ শিরোনাম। নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে গৃহবধূকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেফতার। ফেসবুকের সাম্প্রদায়িক উস্কানি, সমীর উদ্দিনের বিরুদ্ধে শিলচরে মামলা, কঠোর পদক্ষেপের দাবি সংখ্যালঘু মোর্চার। 4 দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনেও কর্মবিরতি হাইলাকান্দিতে। প্রায় 2000 কণ্ঠে মায়াবিনী গানে জুবিন গার্গের জন্মদিবস পালন ডন বস্কো স্কুলে। এবার সংবাদ বিস্তারিত। শিলচরের কনকপুরে চাঞ্চল্য, স্থানীয় গৃহবধূর অজান্তে নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে একাধিকবার ধর্ষণের অভিযোগ রজত দাস ওরফে মান্নার বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পর অবশেষে সাহস করে থানায় যায় ভুক্তভোগী। অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত মান্নাকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে, আরও তথ্য বের হওয়ার সম্ভাবনা। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বরভূয়ার প্রতিবেদন। ফেসবুকে সাম্প্রদায়িক উস্কানিমূলক ও অবমাননাকর মন্তব্য পোস্ট করার অভিযোগে সমীর উদ্দিন নামের এক ফেসবুক ব্যবহারকারীর বিরুদ্ধে বুধবার কাছাড়ের জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার এসএসপি কার্যালয় ও শিলচর সদর থানায় মামলা দায়ের করল বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চা কাছাড় জেলা কমিটির এক প্রতিনিধি দল। পরে সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার জেলা সভাপতি আতাউর রহমান লস্কর জানান, গত কয়েকদিন ধরে সমীর উদ্দিন নামের ওই ফেসবুক ব্যবহারকারী বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার সদস্য সহ বিজেপির সঙ্গে যুক্ত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করে অত্যন্ত আপত্তিকর, অবমাননাকর, প্রদাহজনক ও সাম্প্রদায়িক মন্তব্য করে আসছেন। এই ধরনের পোস্ট সমাজে শত্রুতা বৃদ্ধি করে এবং ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানছে। তাই জেলা বিজেপির নেতৃত্বের পরামর্শ মতে আজ মামলা দায়ের করা হয়েছে। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করছি, অভিযুক্ত প্রোফাইলের প্রকৃত পরিচয় উদ্ঘাটন করে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হোক। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বরভূয়ার প্রতিবেদন। আমরা আজ কাছাড় জেলা বিজেপি সংখ্যালঘু মোর্চার এক প্রতিনিধি দল আমরা আজ শিলচর সদর থানা পুলিশ স্টেশনে এসেছি। বিগত 3-4 দিন আগে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যালঘু মোর্চার একটা পেজ আছে। আমাদের সেই পেজে একজন ব্যক্তি খুব বাজেভাবে আমাদেরকে কমেন্ট করেছে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি সংখ্যালঘু মোর্চার পেজে। আজকে ওর নামে আমরা লিখিতভাবে সংখ্যালঘু মোর্চার প্রতিনিধি দল কাছাড় জেলা বিজেপির নেতৃত্বের পরামর্শে ক্রমে আজকে আমরা শিলচর সদর থানাতে এসে একটা এফআইআর দাখিল করেছি। আমরা মাননীয় পুলিশ প্রশাসনের নিকট আহ্বান থাকবো এই কুলঙ্গারকে যাতে উপযুক্তমূলক একটা শাস্তি প্রদান করার জন্য। প্রতিলিপিটি আমাদের কাছাড়ের মাননীয় সিনিয়র সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ মহাশয়, ওনার সাথে গিয়ে আমরা সাক্ষাৎ করব এবং ওনাকেই আমরা একটা প্রতিলিপি প্রেরণ করব। আমরা আশাবাদী বর্তমানের যে আসাম পুলিশ, কাছাড় পুলিশ অত্যন্ত দক্ষ, নির্ভরতার সহিত কাজ করে যাচ্ছে। আশাবাদী অতি শীঘ্রই দুষ্কৃতিকারী ধরা পড়বে। হাইলাকান্দিতে পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন বিভাগের ঠিকাভিত্তিক কর্মচারীদের 4 দফা দাবিকে কেন্দ্র করে দ্বিতীয় দিনেও কর্মবিরতি ও অবস্থান ধর্মঘট অব্যাহত রয়েছে। গত 11 নভেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই আন্দোলনে কর্মীরা সমকাজের সমবেতন, 60 বছর পর্যন্ত চাকরির সুরক্ষা, প্রতি বছর 10% বেতন বৃদ্ধি সহ 4 দফা দাবি জানিয়ে জেলা পরিষদ কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ করছেন। আন্দোলনকারীরা সতর্ক করে জানিয়েছেন, দ্রুত দাবি না মানলে গুয়াহাটির মুখ্য কার্যালয় ঘেরাও করা হবে। কর্মচারীদের প্রত্যাশা, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তাদের সমস্যার সমাধানের এগিয়ে আসবেন। নর্থ ইস্ট নিউজের বিশেষ প্রতিনিধি হিফজুর রহমান বরভূয়ার প্রতিবেদন। আমাদের তো স্ট্রাইক চলছে গত নভেম্বরের 11 তারিখ থেকে। আমাদের স্ট্রাইকের মূল ভিত্তি, আমরা 17 বছর থেকে কাজ করছি এই ডিপার্টমেন্টে, কন্ট্রাকচুয়ালি যাবে, কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট আমাদেরকে একবারও স্বচ্ছকে চায়নি। তো আমাদের 4টি ইস্যু নিয়েই আমাদের এই স্ট্রাইকটা চলছে। আমাদের প্রথম 60 ইয়ার্সের জব গ্যারান্টি দিতে হবে, আমাদের আরোপিরাতে আনতে হবে, আমাদের 10% ইনক্রিমেন্ট, বছরে বছরে ইনক্রিমেন্টটা দিতে হবে, এবং আমাদের যেগুলা এইচআর পলিসি আছে এই এইচআর পলিসি ইনক্লুড করতে হবে। এই 4টা ডিমান্ড নিয়ে আমরা আন্দোলন করছি। নভেম্বরের 11 তারিখ থেকে স্টার্ট হয়েছে। তো আমাদের ব্লকে ছিল 5 দিন, কালকে ব্লকে শেষ হয়েছে। এখন আমরা জেলা পরিষদে করছি অবস্থান ধর্মঘট 2 দিন। তারপর যদি আমরা 18-19 যদি সলভ না হয় তাহলে আমরা ফিউচার প্ল্যানিং এর জন্য আমরা গুয়াহাটিতে স্টেট কমিটির ডিসিশন মতে আমরা গুয়াহাটিতে আন্দোলন করব। आप लोगों का ये प्रतिबंध किस लिए
आज हम लोग का 8 नंबर दिन है और हम लोग आज भी अपना एजुटेशन शो कर रहे हैं क्योंकि हमारी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई है। हमारे कुछ डिमांड्स थे जो हमें हमेशा से हमने एक ही डिमांड रखा है, आज भी वही रख रहे हैं। हमारा पहला डिमांड था कि 60 साल तक की हमारी जॉब गारंटी हो। दूसरा था कि हम इक्वल वर्क इक्वल पे, जो हम काम करते हैं इक्वली काम करते हैं तो हमें इक्वल पे भी करना पड़ेगा। तीसरा हमारे 10% इंक्रीमेंट हर साल होनी चाहिए। हमें हर साल स्ट्रगल करना पड़ता है, हम ये नहीं चाहते कि हर बार स्ट्रगल करना पड़े, हमें हर साल ही 10% इंक्रीमेंट देना पड़ेगा। और इसके साथ हमारे HR पॉलिसी प्लस ROP मिलना चाहिए। कितना दिन रहेगा ये आप लोग का? देखिए अभी तो आज हम लोग आपका जिला परिषद में कर रहे हैं, 18-19 2 दिन का है। इसके बाद अगर नहीं मानते हैं सर तो हम आगे भी करते रहेंगे, कंटिन्यू चलेगा ये। और ये स्टेट लेवल तक हम लोग कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद स्टेट के कमीशन की तरफ से जो भी हमें मिलेगा डिसीजन उस हिसाब से चलेंगे। कितना एम्प्लॉई हाईलाकांदी में 200 अबव नहीं 200 कह रहा हूँ। किस टाइम स्टार्ट हुआ? ये आपका 11 तारीख से शुरू ही है और अभी भी चल रहा है, कंटिन्यू करते रहेंगे। আমাৰ সবৰে অল ওভাৰ আসামৰ যিমান কন্ট্ৰেকচুৱেল ষ্টাফ আণ্ডাৰ PNRD আছোঁ আমাৰ সবৰ সেম ডিমাণ্ড আছে আৰু মই মানে সবৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ CMক, যেনেকৈ আমি সবেই জানো লাষ্ট ফিউ ইয়াৰ্ছৰ পৰা আমি চাই আছোঁ মানে CM ছাৰ ইমান নতুন নতুন ডেভেলপমেণ্টৰ কাম কৰিছে, টাৰ্গেটখিনিও আমিও তেখেতৰ এই টাৰ্গেটখিনি কমপ্লিট কৰিব ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ। বিকজ আমি ফিল্ডত কাম কৰোঁ, সেইকাৰণে তেখেতৰ যি নতুন নতুন স্কিমখিনি দিয়ে সেইবোৰ কাম আগবাঢ়ি গৈ আছে। আমি ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ, মই হামলি ৰিকুৱেষ্ট আৰ অনাৰেবল CM ছাৰ কি আমাৰ যিখিনি ডিমাণ্ড আছে এইবিলাক অকণ চাওক। বিকজ আমি বহুত কষ্টৰে বহুত কম চেলাৰী কাম কৰি আছোঁ। তো মই জানো মানে আমি সবেই জানো হি ইজ ভেৰি মাছ কাইণ্ড আৰু বহুত কাম কৰি আছে, দুখীয়া মানুহৰ কথা শুনে। তো উই হোপ কি আমি ইমান যে কন্ট্ৰেক্টুৱেল ষ্টাফ কাম কৰি আছোঁ আমাৰো ডিমাণ্ডছখিনি তেখেত শুনিব। যদি চৰকাৰে আপোনালোকৰ এই ডিমাণ্ডবোৰ গুৰুত্ব নিদিয়ে তেতিয়াহ'লে পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আপোনালোকৰ কি থাকিব? আমিতো যেতিয়ালৈকে সলিউশ্যন নাপাওঁ আমি আমাৰ ষ্ট্ৰাইকটো কণ্টিনিউ কৰি থাকিম। অঁ অসমের গর্ব জুবিন গার্গ জুড়ে আছেন সবার হৃদয়ে। জুবিন অনুরাগীদের অনেকের পাশাপাশি স্কুল পড়ুয়ারাও প্রতিদিন খুঁজে বেড়ান জুবিন গার্গকে। 18 নভেম্বর ছিল এই মহান শিল্পীর 53তম জন্মদিন। জুবিনবিহীন প্রথম জন্মদিন পালন করলো অসম সহ পুরো দেশ। কোথাও রক্তদান হয়েছে তো কোথাও হাজার কণ্ঠে গান। পিছিয়ে ছিল না শিলচরের ঐতিহ্যবাহী ডন বস্কো স্কুলের পড়ুয়ারাও। প্রায় 2000 কণ্ঠে মায়াবিনী গানে জুবিন গার্গের জন্মদিন পালন হলো ডন বস্কো স্কুল শিলচরে। আসামের গর্ব বিশিষ্ট শিল্পী অভিনেতা জুবিন গার্গের 53তম জন্মদিন উপলক্ষে শিলচরের এই স্কুলে অধ্যক্ষ ফাদার সুরজিৎ তিগ্গা, উপাধ্যক্ষ ব্রাদার কিরভাসিয়াস টিম্পুইন, সিস্টার জ্যোতি, শিক্ষক মণিভূষণ চৌধুরী, অমিত সিনহা, মনোজ দাস, মনোজ সিনহা সহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিতিতে এক অন্যধারা সঙ্গীতের মাধ্যমে জন্মদিন পালিত হয়। 18 তারিখের পরিবেশনার পূর্বে ছিল সুন্দর প্রস্তুতি। স্কুলের 5ম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পড়ুয়ারা আগে থেকেই প্রস্তুতি হিসেবে মায়াবিনী তোমার বুকুত গানটি অভ্যাস করে। প্রতিটি ক্লাসে শিক্ষক শিক্ষিকা অন্যান্য অশিক্ষক কর্মীরা তাদের সহযোগিতা করেন। 18 তারিখ মহান শিল্পী জুবিন গার্গের জন্মদিনের দুপুরে এক অন্যতম চিত্র ফুটে ওঠে স্কুল পরিসরে। 1800 এর উপর পড়ুয়া, স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা ও অশিক্ষক কর্মীবৃন্দ সহ প্রায় 2000 কণ্ঠে মায়াবিনী গান পরিবেশিত হয়। প্রথমে স্কুল পড়ুয়া শিবাং সিং শিল্পীর জন্য এক বিশেষ প্রার্থনা করেন। শিল্পীর জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্কুলের 2 ছাত্রী অ্যান থাজালেইমা ও গ্রেসি গৌরী বড়ুয়া তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করেন। সঞ্চালনায় ছিলেন স্কুলের ছাত্রী মাইসা বরভুইয়া। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষিকা রুমলি ভট্টাচার্য, রত্না ঘোষ, শর্মিলা বিশ্বাস, অঙ্কিতা দেব, শিক্ষক নয়ন রায়, পুলক নাথ সহ অন্যান্যরা। নর্থ ইস্ট নিউজের ব্যুরো প্রধান শ্রীবাস দাসের প্রতিবেদন। Good afternoon, namaskar. Today, November 18th, 2025, we're indeed glad to gather together as school community to celebrate the birth anniversary of late Jubin Garg. It was a fantastic sight to witness, wherein more than 1,800 students
along with teachers, support staff, an entire fraternity of Don Bosco came together to honor late Zubin Garg. He is indeed a legend. He has made a remarkable path into the lives of each one of us, in particular way into the lives of the people of Assam and rest of India. He was a singer, composer, musician, director, actor, indeed richly blessed by God, and he was the son of the soil. He inspired people through his songs, through the lyrics, through his simplicity, the way he would interact with people, be it young or old. He would touch the hearts of very many people. And indeed, we all of us are touched by his very humane character. We mourn the loss that we have, and we fondly remember him. We remember the song that he sang in varied languages, and therefore he has touched the hearts of very many people of Assam and rest of India. Just to give him our honor, our respect, Don Bosco School Silchar had organized a mass singing this afternoon, and we have prayed for the repose of his soul. We have remembered his beloved wife and the family members. We have prayed for them, and I'm quite sure God will indeed bless the departed soul of late Zubin Garg, and Lord will grant the soul eternal reward. Memory is left behind us, and God willing, we have to carry forward the legacy of late Zubin Garg. Thank you, and let us continue to pray for the departed soul of late Zubin Garg, and fondly remember the contribution that he has made to the people of Assam, to the people of India and rest of the world. Thank you, and may God bless you all. কাছাড় জেলার উধারবন্দের খণ্ড শিক্ষাধিকারিক বিইও মাধব সাহা ঘুষ গ্রহণের অভিযোগে সিএম ভিজিল্যান্সের হাতে নাতে ধরা পড়েছেন। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক শিক্ষককে ঘুষ নেওয়ার সময় তাকে পাকড়াও করে ভিজিল্যান্সের বিশেষ দল। সূত্রের খবর, এক শিক্ষককে এলপি থেকে হাই স্কুলে পদোন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় নথিপত্র ব্লক অফিস থেকে স্কুল কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দিতে প্রায় 2 মাসের সময় লাগবে বলে জানানো হয়। এই সময়ের মধ্যে ওই শিক্ষকের বেতন স্থগিত না করার নিশ্চয়তার বিনিময়ে মাধব সাহা প্রথমে 10,000 টাকা ঘুষ দাবি করেন। পরে আলোচনার মাধ্যমে তিনি 7,000 টাকায় রাজি হন। পরিকল্পনা অনুযায়ী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিক্ষকটি টাকা দিতে গেলে ঠিক সেই মুহূর্তে সিএম ভিজিল্যান্সের দল সেখানে হানা দেয় এবং মাধব সাহাকে ঘুষের টাকা গ্রহণের সময় হাতে নাতে গ্রেফতার করে। শেষ খবর অনুযায়ী ঘটনার তদন্ত চলছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। নর্থ ইস্ট নিউজের বরাকভ্যালি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। 2026 সালের 1 জানুয়ারি তারিখকে ভিত্তি করে ভোটার তালিকা বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া রাজ্যে শুরু হয়ে গেছে। কাছাড় জেলায় ও আগামী 22 নভেম্বর থেকে শুরু হবে বিশেষ সংশোধন প্রক্রিয়া। বুধবার কাছাড়ের জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব এক সাংবাদিক সম্মেলন করে বিশেষ সংশোধনীর ব্যাপারে বিস্তারিত জানালেন। জেলা আয়ুক্ত জানান, 22 নভেম্বর থেকে বিএলওরা ভোটারদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে প্রয়োজনীয় নথি যাচাই করবেন। তা চলবে 20 ডিসেম্বর পর্যন্ত। 21 ডিসেম্বর থেকে 26 ডিসেম্বরের মধ্যে প্রস্তুত করা হবে খসড়া ভোটার তালিকা। 27 ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশিত হবে। এই বিষয়ে দাবি আপত্তি 2 ফেব্রুয়ারির মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে এবং আগামী বছরের 10 ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে বলে জানালেন জেলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদব। এই প্রক্রিয়া যাতে সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য জেলাবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন জেলা আয়ুক্ত। নর্থ ইস্ট নিউজের বরাকভ্যালি ইনচার্জ সুরজিৎ চক্রবর্তীর প্রতিবেদন। সন্ধে
इस मीटिंग के आधा घंटा पहले पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मीटिंग करी और हमारे जितने EROs हैं, AEROs हैं, उन सबको साथ मीटिंग करी और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। सो जस्ट जानकारी के तौर पे आपको मोटा मोटी हम बता देते हैं कि क्या टाइमलाइन है, क्या काम इसमें करना पड़ेगा। सो स्पेशल रिवीजन जो हर साल समरी रिवीजन होता है, उसका एक इम्प्रूव्ड और मॉडिफाइड वर्जन है। इसमें इम्प्रूवमेंट ये है कि मैंडेटरीली हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन होना पड़ेगा और BLOs को उनके घरों पे जाके, इलेक्टर्स के घरों पे जाके उनका जो इंफॉर्मेशन है अबाउट देयर डेमोग्राफिक डिटेल्स वो कलेक्ट करना पड़ेगा। सो द टाइमलाइंस आर you can see on the board as well. So 18 से 21 नवंबर में ट्रेनिंग एंड प्रिंटिंग ऑफ वेरियस फॉर्म्स एंड documents, and then the house to house verification by the BLOs will start from 22 नवंबर से स्टार्ट होकर 20 दिसंबर तक चलता रहेगा, जिसमें BLOs सारे इलेक्टर्स के घर पे, जो हमारे इलेक्टर्स हैं अभी 2025 जनवरी के हिसाब से कचार में लगभग 13,93,482 electors were there as per the rule published in January 25। सबके घरों पे जाके उनका वेरिफिकेशन स्टेटमेंट 1 में करेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें मेजर होगा उनका नाम, उनका एड्रेस, उनका एज, उनका जेंडर डिटेल्स, ताकि कुछ एब्सर्ड वैल्यूज या फेक वैल्यूज ना हो। मैं डाल देता हूँ। इस वेरिफिकेशन में हमको पोलिंग स्टेशन का अरेंजमेंट और रैशनलाइजेशन की कहीं का बिल्डिंग टूट गया है या वोटर ज्यादा हो गए हैं, 1200 से ज्यादा वोटर है तो नया पोलिंग स्टेशन बनाना, उसका एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाना होगा। और उसके बाद जो डेटा कलेक्ट करना कि अच्छा इमेज कलेक्ट करना, अच्छा इमेज का फोटोग्राफ कलेक्ट करना, उनका करेक्ट सेक्शन पार्ट, इसका इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और इसको इलेक्शन डिपार्टमेंट को सबमिट करना, जिससे कि हम लोग 27 दिसंबर तक एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल जनरेट कर पाएंगे। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल क्या होगा कि जो जनवरी में इलेक्टोरल रोल पब्लिश हुआ था और उसके बाद जो 10-11 महीने बीते हैं उसमें जो वोटर्स ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, शिफ्ट हुए हैं, उनका जानकारी ऐड करके 27 दिसंबर को एक ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा। और उस पब्लिकेशन में हम लोग फिर से आप लोगों को मुलाकात करेंगे। उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज को, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज है, उनको हम लोग सारा कॉपी देंगे। और फिर 27 तारीख से लेकर 22 जनवरी तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का प्रोसेस चलेगा, जिसमें लोग क्लेम दे सकते हैं कि हमको नया नाम ऐड करना है, डिलीट करना है, शिफ्ट करना है, नाम मॉडिफाई करना है। और उसमें स्पेशल कैंपेन डेट्स भी होंगे। उसमें 3-4 जनवरी और 10-11 जनवरी जो सैटरडे संडेज हैं वो कैंपेन डेट्स होंगे, जिसमें BLOs मैंडेटरली पोलिंग स्टेशन में ही दिन भर रहेंगे। वहां पे कोई भी इलेक्टर जाके अपना जानकारी दे सकता है, अपना ठीक करा सकता है। और इस प्रोसेस में इंस्ट्रक्शन है कि BLOs एक वोटर के घर पे 3 बार जाएंगे। अगर पहली बार में इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है तो दूसरे बार जाएंगे, नहीं मिलता है तो तीसरे बार जाएंगे। और इस प्रक्रिया का पूरा प्रयास होगा कि जो इलेक्ट्रोल रूल जनरेट होता है हमारा 10 फरवरी को, उसका हेल्थ ऑफ द इलेक्टोरल क्या बोलते हैं कि कितने इलेक्टर्स हैं पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, उसमें कितना मेल इलेक्टर्स हैं, फीमेल इलेक्टर्स हैं, कितना नए इलेक्टर्स हैं, 18 to 19 एज के इलेक्टर्स हैं, किसी एज ग्रुप में ज्यादा तो नहीं हो गए, किसी पोलिंग स्टेशन में बहुत ज्यादा नए इलेक्टर्स तो नहीं आ गए, शिफ्ट तो नहीं हो गए, डिलीट तो नहीं हो गए। इसका पूरा हेल्थ चेक करते हुए, पूरा एनालिसिस करते हुए, डिस्कशन करते हुए, पॉलिटिकल पार्टीज को साथ में लेते हुए हम लोग 10 फरवरी को फाइनल इलेक्टोरल रोल को पब्लिश करने का लक्ष्य रखते हैं। सो आप लोगों के जरिए हम पूरे कचार के जो सिटीजन्स हैं और इलेक्टर्स हैं उनको जानकारी देना चाहते हैं कि आने वाले समय में BLOs और बूथ लेवल एजेंट्स भी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपॉइंट किए हैं, वो आपके घरों में जाएंगे। आपका डेटा जो इलेक्शंस में रोल में है, हो सकता है कुछ त्रुटि हो नाम में, एज में, जेंडर में, या फोटो ठीक नहीं हो, वो कलेक्ट करने के लिए आपके घरों में जाएंगे। तो उनका सहयोग करें और जिला और जो
जिला का और इलेक्शन कमीशन का लक्ष्य है कि एरर फ्री विदाउट एनी इंक्लूजन एरर एक्सक्लूजन एरर रोल को जनरेट कर पाए। इसमें हमारा आप साथ दीजिए और मीडिया से भी रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपसे साथ मल्टीपल टाइम्स पे मिलते रहेंगे। आपसे हर महीने ही मुलाकात होगी इलेक्शन के रिलेटेड, तो आप भी हमारी जानकारी प्रचार के हर अंचल में पहुंचाएं और एक हेल्दी इलेक्टोरल रोल के प्रयास में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। कुछ आपका प्रश्न तो आप पूछिए। सर, आपने बताया क्या डोर टू डोर जो वेरिफिकेशन होगा, जरिए सिलचर टाउन का मैं बात कर रहा हूँ। अगर कई आदमी इतना दिन वो कोई मालूग्राम अंचल में उसका घर था, तो ये आदमी शिफ्ट करके जरिए लिंक रूट चला गया कोई घर, ये तो जब सर्वे में जाएगा तो मालूग्राम में जाके ये आदमी को नहीं मिलेगा, लेकिन उसका भूटान जैसे रेंटल रहता है तो मालूग्राम में उसका भूटान लिस्ट में नाम रहेगा कि मालूग्राम अंचल में सो एंड सो नाम का आदमी इतना नंबर घर में रहता है। तो जब BLO जाएगा सर्वे में तो वहाँ पे उसको नहीं मिलेगा, उसको वो शिफ्ट होके लिंक रूट चला गया। तो इसी समय क्या होगा सर? तो ये जो हाउस टू हाउस सर्वे करेगा उसमें 3 तरह के स्टेटमेंट्स हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 1 तो है जो प्रेजेंट इलेक्टोरल रोल में है उनका जानकारी कलेक्ट करना, जो अगर आपने बताया कि वो मालूग्राम में था, वो गया कलेक्ट किया, मालूम चला कि वो शिफ्टेड है। तो स्टेटमेंट 2 है न्यू इलेक्टर्स और अनरोल्ड सिटीजन्स, तो उसके बाद तो वहां भी जाएगा, वो वाले हाउस में भी जाएगा, उसमें इलेक्टर्स मिलेंगे तो उसका एक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा और हमको ये स्टेटमेंट 2 में उसका नाम मिलेगा। और स्टेटमेंट 3 जो है वो प्रोस्पेक्टिव इलेक्टर्स 17 और 18 साल के बीच में है, जो अगले साल वो वोट के लिए हो पाएंगे, तो वो स्टेटमेंट 2 में उसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके लाएगा। उसके बाद वो फॉर्म 8 देगा और फॉर्म 8 में कंपल्सरी बोला जाता है कि जब तक उसका नाम दूसरी जगह ऐड नहीं हो जाता आप लोग वहां से डिलीट नहीं करेंगे। तो स्टेटमेंट 2 कलेक्ट करने के बाद यारों उसका फॉर्म 8 जनरेट करेंगे। 8 जनरेट करने के बाद हम लोग उसको शिफ्ट करके नए पोलिंग स्टेशन में ले आएंगे, उसके बाद वहां से उसका वैलिडेशन। तो ये जानकारी जैसा BLO है वो जैसा मालूग्राम की उसका इस रेसिडेंस में गया, वहाँ पे उसका भूटान लिस्ट है, लेकिन उसने वहाँ से शिफ्ट करके दूसरा जगह भाड़ा ले लिया, तो BLO को कैसा पता चलेगा? उनको कैसे पता चला? BLO होगा ना, वो तो नहीं होगा। नहीं, जो पहले वाले जो रहेगा जाके उसको घर में नहीं मिलेगा, वो तो दूसरा में चला गया। स्टेटमेंट मतलब एक तो BLO रजिस्टर है, उसमें उनको क्या करना है, जो इलेक्टोरल रोल में जो नाम है उसका ही जानकारी लेके आना है। ओके। और स्टेटमेंट 2 है कि न्यू इलेक्टर्स अनइनरोल्ड सिटीजन्स, किसी घर में गया, उसने बोला कि भाई मेरा नाम कहीं नहीं है, मेरा नाम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए, तो उसका जानकारी वो लेके आएगा, हम लोग उसको नया फॉर्म दे देंगे। সংবাদ শেষ করার আগে আরো একবার দেখে নিই আজকের সংবাদ শিরোনাম। নগ্ন ছবি তুলে ব্ল্যাকমেল করে গৃহবধূকে ধর্ষণ, যুবক গ্রেফতার। ফেসবুকের সাম্প্রদায়িক উস্কানি, সমীর উদ্দিনের বিরুদ্ধে শিলচরে মামলা, কঠোর পদক্ষেপের দাবি সংখ্যালঘু মোর্চার। 4 দফা দাবিতে দ্বিতীয় দিনেও কর্মবিরতি হাইলাকান্দিতে। প্রায় 2000 কণ্ঠের মায়াবিনী গানে জুবিন গার্গের জন্মদিবস পালন ডন বস্কো স্কুলে। এসএসসি নেটওয়ার্কের 24 ঘন্টা নর্থ ইস্ট মিডিয়ায় বিভিন্ন সংবাদ, সঙ্গীত, নৃত্য, আসন, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, বিনোদনমূলক বিভিন্ন বিষয় প্রচারিত হয়ে থাকে। আপনাদের যে কোনো বিজ্ঞাপন, সংবাদ, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রচারের জন্য আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। এসএসসি নেটওয়ার্কের পাশাপাশি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম ইউটিউব ও ফেসবুকে নর্থ ইস্ট নিউজ বাংলা নামের পেজেও আমাদের সংবাদ প্রচারিত হয়ে থাকে। সেখানে কমেন্টের মাধ্যমে আপনার মোবাইল ফোন নাম্বার তুলে ধরুন, আমাদের প্রতিনিধি আপনাদের সাথে অবশ্যই যোগাযোগ করবেন। ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের পাশাপাশি অন্যান্য স্থানের বিশেষ কিছু খবরের জন্য দেখতে থাকুন নর্থ ইস্ট নিউজ। ধন্যবাদ।